अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 22 जनवरी 2025। दिलचस्प वाक़या जो मैं आपको सुनाता हूँ वो ये है कि एक सवाल करने वाले थे जो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया और मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई कि ये अच्छे इल्म दोस्त आदमी हैं, इनसे पता किया जाए कि इनका इल्म के क्या है, कैसे रब्ता हुआ और किस तरह यहाँ पर आए। तो उनसे मैंने बात की मिलकर कि आपको यहाँ आने का कैसे मौका मिला, किसने आपको दावत दी। कहने लगे एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो मैं आपको सुना देता हूँ, और वही वाक़या मैं आपको सुनाने लगा। वो कहने लगे कि चंद दिन पहले की बात है कि मैं अपने गार्डन में एक सुबह के वक्त में काम कर रहा था, पौधों वगैरह की लुक आफ्टर थी। तो वहाँ पर मेरा जो पड़ोसी है वो आपकी जमात का आदमी है और उसका नाम है मुख्तार। और मैं मुख्तार को भी जानता था, उससे पहले इत्तफाकन उसी मीटिंग में मेरी भी मुलाकात हुई उसकी, और उसने बताया भी था कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। तो वो अंग्रेज़ जो ऑस्ट्रेलियन थे, जो बड़े पढ़े लिखे थे, स्कॉलर थे, वो कहने लगे मुझे मुख्तार ने दावत दी है। मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं पता तो करूँ कि ये मुख्तार ने इनको दावत कैसे दे दी उसको। तो वो कहता मुझे एक फ़िक्रा नहीं बोलना आता, कोई चंद एक लफ्ज़ शायद आते हैं। तो मैंने तजस्सुस के रंग में उनसे पूछा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो तो अंग्रेज़ी बोल ही नहीं सकता। कहते ठीक है, आपकी बात यही है, लेकिन हुआ ये कि मैं गार्डन में काम कर रहा था तो मुझे मुख्तार साहब बाहर निकले गार्डन में, तो मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। अब हाथ का इशारा ही है ना, वो तो नहीं रुकता ना, ज़ुबान आती हो या ना आती हो। इतना जो तकरीब का था वो दिखा के उसको कहने लगे गो गो गो, इससे ज़्यादा नहीं वो कह सकते थे। हम में से कौन है जो यहाँ बैठा है और इससे ज़्यादा ना बोल सकता। लेकिन उस मुख्तार ने क्या नेक काम किया कि ये लफ्ज़ बार बार दोहराता था। और वो जो ऑस्ट्रेलियन थे वो मुझे बताने लगे कि उनके उस वक्त की हालत ये थी कि उनकी आंखों में जैसे एक जज्बात हैं, आंसू आए हुए हैं, एक जज्बा है कि ये शख्स इस तकरीब में आ जाए। कहते उसकी इस जो पैशनेट ख्वाहिश है उसको देखकर मैंने कह दिया हाँ मैं आऊँ, वरना इससे पहले मैं कभी जमात के इजलास में नहीं गया, कभी ऐसी मीटिंग में नहीं गया। तो उस मुख्तार ने, जिसको एक लफ्ज़ से ज़्यादा नहीं आता था, बार बार ये कहता था कार्ड दिखाते हुए गो गो गो, और उसने कह दिया कि यस आई विल गो। तो ये देखें, ये तबलीग के ज़रिए है। यानी वर्किंग डे है आज, और मौसम हस्बे मामूल वही टेम्परेचर जो है -1.5 शो कर रहा है गाड़ी के ऊपर जो लगा हुआ है स्केल। ये पिछले चंद दिनों से माइनस टेम्परेचर, कनाडा से जो खबरें मिलती रहती हैं वो उनका टेम्परेचर -20 है। अमेरिका में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, और इधर हमारा -3 -4 कभी 0 हो जाता है। बहरहाल यूरोप का और अमेरिका कनाडा का ये तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, कभी इधर बढ़ जाती है सर्दी, कभी उधर बढ़ जाती है। आज बात जो आपके साथ होगी, हल्का सा तबसरा। आप जानते हैं, हर मुसलमान जानता है कि ताइफ क्यों मशहूर है, ताइफ की वादी क्यों मशहूर है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ इस्लाम में अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम जब उस कौम को पहुंचाना शुरू किया जो कुफार मक्का थे, उस इलाके के जो लोग खुदा ताला पे ईमान नहीं रखते थे, तो किस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वादी में। पिछले साल जनवरी में यानी 2024 में हमने जाके वो वादी देखी, वहाँ पहुँचे। वो एक दिमाग के अंदर एक चीज़ थी कि हम जाके वो देखें जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन मुसीबतों, किन तकलीफ़ों के साथ खुदा ताला की वहदानियत का पैगाम पहुँचाया। वहाँ वो छोटा सा बाग देखा, वहाँ पर एक मस्जिद बना दी।
وہ جو تکلیف، وہ جو بہتا ہوا خون اور پھر فرشتے کا آنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ اگر آپ کہیں تو میں اس 2 پہاڑوں کے بیچ اس وادی کو بھی اچل کے رکھ دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا پیارا جواب تھا، اور وہی آج کتنے ممالک جو مسلمانوں کے بن چکے ہیں اس پہ ممد ہوا اور اس کا رزلٹ تھا۔ تو تبلیغ اسلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکالیف کو اٹھا کے ہمیں دکھایا۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم احمدی لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم جو ہے، حقیقی اسلام جو ہے، وہ اگر آج دنیا کو کسی نے دکھانا ہے یا دنیا تک پہنچانا تو وہ احمدی لوگ ہیں۔ احمدیوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا کہ میں ہی وہی امام مہدی ہوں، مسیح موعود ہوں، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا اپنی امت والوں کو کہ ایک امام مہدی تشریف لائیں گے، تو پھر ذمہ داری کیسی بڑھ گئی۔ آج سوشل میڈیا جو یہ موبائل کی شکل میں ہر انسان کے ہاتھ میں، ایون کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ موبائل کو جس طرح استعمال کرتے ہیں، آپس میں چیٹ کرنی، دنیا کا گند ہم دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کون انسٹاگرام اور کیا کیا نئی سے نئی چیزیں، لیکن اس طرف کبھی غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ ہر بندے نے، بعض بہت بہت اچھا بھی بولنے والے ہیں کہ بھئی یہ فرض کتنا اہم ہے ہمارے پہ، اگر ہم نے مانا ہے امام مہدی کو تو پھر ہمیں اس کو نبھانا پڑے گا۔ آپ نے سنا کس طرح ایک شخص جس کو زبان کا ایک لفظ نہیں آتا انگلش کا، اس نے ایک اعلیٰ پائے کے شخص کو ایک تبلیغی میٹنگ میں لانے پہ مجبور کر دیا اپنے رویے سے۔ بہرحال یہ تو ہر انسان کے لیے ممکن ہے، زبان آئے نہ آئے، اگر اس کے دل میں وہ چنگاری موجود ہے، اس اپنے موبائل پہ بیٹھا ہو، اس پہ میسج چھوڑے، اپنا کسی کو ملتا ہے وہ چھوڑے۔ آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ باقی تو تقریباً جتنے مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کا خدا امریکہ ہے، کسی کا خدا رشیا ہے، کسی کا خدا دوسری وہ طاقتور چیزیں ہیں۔ ہر چیز انسان نے آج کے دور میں یہ مشاہدہ کر لیا۔ اب دوسری ایک چیز جو احمدی ہیں، ان کو تبلیغ میں یا دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں، جس طرح سے ایک دوست یہاں بیان کر رہے ہیں، آپ یہ سنیں تو آپ میرا خیال اس بات سے ایگری کریں گے کہ کس طرح ایک احمدی جو ہے اس کی جو زبان ہے وہ ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس کو گفتگو کرنی چاہیے۔ اکثر انسان جب گالی گلوچ سنتا ہے تو وہ گرم ہو جاتا ہے اور آگے سے اسی، لیکن یہ ہمارا یہ ذرا یہ بھی سن لیں اس اختتام پہ اس بات کی۔ مسجد قریب آ گئی ہے تو اس ویڈیو سے پہلے ہم ایک دفعہ صلی اللہ کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آج میرا یہ پیغام میرے پیارے مبلغین جو آج کل میڈیا پہ مختلف براڈز پہ آ کے تبلیغ کر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ بہت ہی ہمبل، انتہائی عاجزانہ درخواست سمجھیے اس کو یا کچھ بھی سمجھیے کہ برائے مہربانی آپ لوگ تبلیغ کرتے وقت خدارا میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ جو لوگ آ کے بدتمیزی کرتے ہیں، گندی گالیاں دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے لیول پہ جا کے ان کو اسی طرح رسپونڈ نہ کیجیے برائے مہربانی۔ دیکھیں ہم اسلام کا پیغام دے رہے ہیں اور جو لوگ انتہائی لو لیول پہ آ کے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ بھی ان کے لیول پہ جا کے جب اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم میں اور انہیں کیا فرق رہے گا۔ میں اوپنلی آپ سے میسج اپیل کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ کا جو علم ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ بدتمیزی سے
अग्रेसिवली अपना मैसेज दें। हमें अपने प्यारे खलीफा वक्त को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम जिंदगी को पढ़ें तो सोचें कि किस किस किस्म की बद इखलाक और इंतहाई गलीज रखते करते थे उस वक्त के कुफार, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिस्पॉन्ड होता था। यार हमारा ये हक नहीं बनता कि हम हर बंदे पे उनके बाबे और तेरा बाबा और ये और तू ये कर दिया। उन्होंने तो कहना भाई, उन्होंने हमें कहना है, लेकिन अगर हमने भी वही बातें करनी है तो फिर हमें उनमें क्या फर्क रहा। खुदारा अपने इल्म को जंग न लगाइए। आप लोग बेहतरीन नॉलेज रखते हैं और अच्छे दलाइल से बात करते हैं। जिनके पास दलाइल हो उन्हें अग्रेसिव होने की जरूरत ही नहीं। प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सोचें, वरना आपकी जो तबलीग है, जो आप जिस तरीके से आप ब्रॉड्स पे आ रहे हैं, उसका फायदा ही कोई नहीं होगा। उसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। बराए मेहरबानी अपने आप को रिव्यू कीजिए, अपने अंदर थोड़ी नरमी लेके आइए। और टारगेट आपका वो लोग नहीं है जो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे आपका क्या लेना देना। देखिए बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत शरीफुल नफ्स हैं और वो बात सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम जरा सा अपना रवैया जो है उसे बिलो द बेल्ट ले जाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा। ये मेरी दरख्वास्त थी, प्लीज इस चीज को समझिए और अपने अंदर थोड़ी नरमी लेके आए। गाली का जवाब गाली से आप तो नहीं दे रहे, लेकिन अग्रेशन है आप लोगों के रवैये में, लहजे में बहुत ज्यादा, जो कि बिल्कुल बुरी बात है। मैं नहीं समझता कि इस रवैये में बात करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी इस रवैये को छोड़ दें। माशाल्लाह हर बंदे के पास अच्छा वाला नॉलेज है और तू तड़ाक करके अबे तबे करके बात करने का कोई फायदा नहीं है। फिर हम सिर्फ मेला ही लगा रहे हैं और शुगल ही लगा रहे हैं।